नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नवा भिडियो तो दर्शक बंधु जदि आपण मानक बाइक रो इंश्योरेंस रो अवधि वर्तमान सुधा समाप्त हो जाइए बा आपण माने निज बाइक रो इंश्योरेंस करना ताले जेतेबेले ट्रैफिक रे आपण मानकर चालान काटुची ताले बाइक रो मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जदि आपण माने करूना ताले आपण माने 2000 टंका फाइन जोटा कि दबा पई पड़िबो। तेणु आपण मानक गाड़ी रे जदि इंश्योरेंस नाही ताले केमिति आपण माने निज बाइक बा स्कूटी रो इंश्योरेंस निज मोबाइल ले घरे बसी करि परिबे। आसंतु आज रो भिडियो रे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा एवं आपण माने जो बाइक रो नियम रहिछि आपण मानकर मिनिमम जदि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टी रहू नाही ताले आपण मानकु वर्तमान मोटा अंकर चालान गणिया पई पड़िबो। तेणु संपूर्ण डिटेल प्रोसेस आज रो भिडियो रे जानिबे। तेणु भिडियो को जमारो स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत नियाति देखिबे। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करछंती वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करदे कारण यही इंपोर्टेंट एवं इनफॉर्मेटिव वीडियो आपण मैंने आगो को आम चैनल माध्यम पाई पारे। सर्वप्रथम देखंतु आपण मैंने जेतेबेले गोटे बाइक किंबा स्कूटी किणुचंती तार आपण मानकर इंश्योरेंस करिया पई पड़िଥାଏ। तो इंश्योरेंस आपण मानकर बहुत प्रकार रही। फास्ट रही आपण मानकर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जोटा कि आपण मानक गाड़ी जदि कोनोसी एक्सीडेंट होउची एवं चोरी हो जाउची सेठी आपण मानक गाड़ीर रिकवरी आपण मानक मिलिबो एवं आपण मानकर जदि एक्सीडेंट रे कोनोसी गाड़ीर आपण मानकर नष्ट होउची पार्ट्स ताले सेठी मध्ये आपण माने रिकवरी पाइबे। ता सहित आपण मानकर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जोटा रही जदि आपण मानकर बाइक सहित अन्य कोनोसी बाइक रो एक्सीडेंट हुए ताले से अन्य बाइक रो जहाँ भी क्षति होबो ताहा वर्तमान कंपनी आपण मानकर फिलअप करिवो। तेणु मिनिमम जो गाइडलाइन रही ट्रैफिक रूल ले आपण मानक बाइक रे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टी रहिबा निहाती आवश्यक। तेणु ये इंश्योरेंस जदि आपण माने करिया पई चाहुचंती ताले वर्तमान आपण मानक पई गोटे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी जोर नाम रही एको। तो यही इंश्योरेंस कंपनी रे वर्तमान आपण माने निज मोबाइल रे घरे बसी सर्वनिम्न जाकि 500 टंकार आरंभ होची। तेणु बाइक हिसाब से आपण मानकर एटा भेरी करिवो केमिति करिवे से विषय रे संपूर्ण डिटेल्स जानिबा। सर्वप्रथम देखंतु याकुर जो इंश्योरेंस कंपनी रही यहाँ आपण मानकर गोटे बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी यार रिव्यू जदि आमे देखिबा पाखापाखि आपण मानकर 65 लाख रु ऊर्ध्व जाकि बाइक इंश्योरेंस एथिरे हेई पारिछि एवं एथिरे जो सेटलमेंटा खूब जल्दी हेइताय। या सहित जदि आमे देखिबा आपण माने जो इंश्योरेंस करिवे ता पई यार ऑफिशियल वेबसाइट जोटा कि लिंक मु डिस्क्रिप्शन ले दे देबी सेही लिंक रे आपण माने क्लिक करिवे। से लिंक रे क्लिक कला परे आपण मानको सामने देखंतु एमिति इंटरफेस टी आसीबो। बारे सर्वप्रथम ये आपको कौन कहुई ना निजर बाइक रो नंबर जोटा कि रही आपण मानक गाड़ी नंबर आरसी नंबर ये आपण मैंने एंटर करेंगे। आरसी नंबर एंटर कर सारापर देखूँ व्यू प्राइस जो ऑप्शन टी रही से ऑप्शन ले आपण मैंने क्लिक करदे। ताले ये आपण देखिए प्रथम आपण मानकर जो गाड़ी नंबर देखिए से अनुसार आपण मानकर डिटेल्स आसीजिवो जे वर्तमान आपण मानक गाड़ी रे जो इंश्योरेंस बा पॉलिसी टी आपण मानकर एक्टिव अछि कि नहीं। देखो ऑलरेडी आपण मानकर पॉलिसी जोटा कि आपण मानकर गाड़ी नंबर टी देछि तांकर पॉलिसी ऑलरेडी 2018 ठारू आपण मानकर एक्सपायरी हो जाइछि। तेणु वर्तमान आपण मानकर मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टी आपण मानकु करिया पई पड़िबो। तेणु प्रथम आपण माने निज गाड़ी रो जोटा कि डिटेल्स एटी देखि पारुथिबे गाड़ी रो मॉडल रजिस्ट्रेशन ईयर एवं केते पर्यंत आपण मानकर एक्सपायरी हिजी तार डिटेल्स देखिदेबे। तापर आसीबो सेकंड ऑप्शन व्यू प्लान। तो ये व्यू प्लान कौन सेटा मध्ये आपण माने जानिबे। तो मिनिमम देखंतु आईडीवी वैल्यू जोटा कि रही जेहेतु 2018 मसीहार गाड़ी तेणु तार वैल्यू आपण मानकर केते देखौची ना 25,974 टंकार आपण मानकर मिनिमम जोटा कि एटी ऑटोमेटिक शो कर दोची। आपण माने चाहिले एटा ए अमाउंट करि परिबे नले एटा को चाहिले एटा को वृद्धि करि परिबे बढ़ेले जेते भी आपण मानकर बढ़ेबे सेटा आपण मानकर इंश्योरेंस जोटा कि प्रीमियम अधिक हबो चाहिले मध्य कमेई परिबे। तो जोटा एटा हमर देइची जेटा कि 24,000 आपण मानको देइची तो सेही 24,000 भितर मु आपण मानकर एटा करि नउची। तेणु करदेला परे देखंतु आपण मानकर सम एस्योर्ड वैल्यू आसीगला जोटी कि 25,974 सेटा आसिला आपण मानकर सम एस्योर्ड। तापर एटी आपण मानकर प्लान रही 1 ईयर पई आपण माने करिया पई चाहुचंती कि 2 ईयर करिया पई चाहुचंती बा 3 इयर्स करिया पई चाहुचंती सेटा आपण माने देखि देबे। देखि साला परे देखंतु एठी आपण मानकर दुईटा ऑप्शन रही गुटिया रही देखंतु कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो थिरे आपण माने जानिबा दरकार जे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कौन। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान रो डिटेल्स जदि आमे जानिबा एठी आपण मानकर कोन कोन आपण मानकु रिकवरी मिलिबो आपण मानकर एक्सीडेंट पई आपण मानकर जदि बाइक डैमेज होउची ताले एठी आपण बाइक रिपेयर पई कंपनी आपण मानकु टंका देबो। जदि आपण मानकर चोरी हो जाउची ताले मध्ये मिलिबो। जदि गाड़ी रे निया लागि जाउची बा हमर जो आपण मानकर कोनोसी कारणरू आपण मानकर गाड़ी रो किछि भी नष्ट होउची बा आपण मानकर डैमेज होउची ताले कंपनी रिकवरी देबो।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ରିକଭରି ଦେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରପର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ରିକଭରି ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଇକ୍ର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ତ ସେଇ ବାଇକ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକିଛି କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ କମ୍ପେନସିଭ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କଭରେଜ୍ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ତ ଏଇ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି କଭରେଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ର କୌଣସି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ରିକଭରି ମିଳିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ଅନ୍ୟ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କଭରେଜ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଲେ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେଣୁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 714 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ଲସ୍ GST ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। 15 ଲକ୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 350 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ପିଲିୟନ୍ ରାଇଡରଙ୍କ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତ ସ୍କିପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଯେ ଭେହିକିଲ୍ ଗାଡ଼ି କାହାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ID, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଦେବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। ତ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର GST ନମ୍ବର ଅଛି GST ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଫିକେସନ୍ OTP ଆସିବ। ତ ସେଇ OTP ଏଠି ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମେ OTP ସବମିଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର OTP ଯାଇକି ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା। ତ OTP ଭେରିଫାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 714 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ 18% ଆପଣମାନଙ୍କର GST ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେ ନାଓ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପେ ନାଓ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବା ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ UPIରେ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ହେବ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି UPI ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ସେ UPI ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। UPI ଅପସନ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ରହିଛି QR କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ QR କାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଇଟାରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମେଲ୍ ID ଦେଇଥିବେ ସେ ମେଲ୍ IDରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆକୁର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ ଆମର କୌଣସି ବି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଏବଂ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରିପାରିବେ। ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲାଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ।